अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, तमाम अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं कि इमरान खान ढील कर रहा है और इस वक्त इमरान खान कहाँ पे खड़ा हुआ है, इमरान खान का बयानिया क्या है, ये आज खुल कर के सामने आ गई है। आर्मी चीफ का नाम ले लेकर के आज इमरान खान ने बातें की हैं, जनरल आसिम मुनीर का नाम ले लेकर के जो है वो बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर सवालात भी उठ रहे थे कि इमरान खान को जो छोड़ करके चले गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उस हवाले से इमरान खान का क्या जो है वो क्या पॉलिसी होगी, तो अब उनमें से किन लोगों को इमरान खान वापस ले सकते हैं, इस हवाले से भी जो है वो बहुत कह लें कि बड़ा बयान इमरान खान का सामने आया, या इमरान खान ने जो पॉलिसी है वो जारी कर दी है किन लोगों को वापस लिया जा सकता है। बहरकैफ आज नाज़िर तमाम लोग जो हैं वो हैरान और परेशान हैं, क्योंकि इमरान खान ने आज जो आर्मी चीफ का नाम ले लेकर के बातें की हैं, इस हवाले से अब इन्हीं चीज़ों को आज की जो इमरान खान साहब की बड़ी अहम गुफ्तगू है, इसी के ऊपर बहस छिड़ चुकी है और इसी के ऊपर जो है वो अब चीज़ें आ गई हैं कि किस तरह इमरान खान ने नाम ले लेकर के तमाम चीज़ें सामने रखी। मैं आपके सामने एज इट जिस तरह रिपोर्ट हुई है उसी तरह रख देता हूँ। उन्होंने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की नाज़िर, और उन्होंने कहा कि ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब ज़ाहिर करके हमें सज़ा दी गई। हमने ग्राफ ज्वेलरी सेट की मज़ीद 3 जगह से जो है वो कोटेशन ले ली है। कोटेशंस के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपया बनती है और अगस्त में मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई और वहाँ से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गए। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। उसके बाद नाज़िर अब उन्होंने ये पहला नाम दिया, यानी कि अब जो पहली कार्रवाई ISI की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई। हालांकि आपको पता है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से इमरान खान को टारगेट किया गया। अब ये ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को ISI ने मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तोशा खाना में सज़ा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्स मैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया और तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब इनाम शाह के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने कहा कि मैं केस करूँगा। उसके बाद उन्होंने अब नाज़िर जो जनरल आसिम मुनीर का नाम लिया उन्होंने, अब ये पहला बड़ा एलिगेशन जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से लगाया जा रहा है। सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए जो है वो उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशा खाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई। ठीक है, अब ये आपके सामने चीज़ें हैं। अब नाम लेकर के इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था लेकिन इसके बावजूद उसे वादा माफ़ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। ठीक है, अभी आपको पता है कि फवाद चौधरी साहब कल रिहा हुए हैं, तो उनको जो दोबारा पकड़े रखा वो इसी वजह से था कि उसके ऊपर प्रेशर था कि वादा माफ़ गवाह आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बने। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट कादी फायद ईसा है उनको फैसलाबाद केस और भुट्टो केस भी याद है। कादी फायद ईसा को नज़र नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हुए हैं और 18 मार्च को मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। 24 घंटे पहले ही जुडिशल कम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि क्यों जुडिशल कम्प्लेक्स की CCTV फुटेज सामने नहीं लाई जा रही। उन्होंने कहा जो जुडिशल कम्प्लेक्स की CCTV फुटेज है वो सामने क्यों नहीं लाई जा रही। उन्होंने कहा उसमें तुम्हारे सारे सबूत मौजूद हैं, उसमें वो तमाम लोग हैं। इसके अलावा भी वो तमाम चीज़ें हकाइक सोशल मीडिया के ऊपर आ गई थी। CCTV फुटेज से हटके भी उस दिन जो वो नामालूम फिर रहे थे, वो जो एक मखसूस हथकड़ियाँ होती हैं प्लास्टिक टाइप, वो भी उन्होंने पकड़ी हुई थी। अब नाज़िर फिर वो आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं, सुनिएगा। उन्होंने कहा लंदन प्लान आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। आपके सामने है वो कौन से जज हैं, वो कौन से जजों ने जो है वो इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े जजों ने कौन सा इलेक्शन के दौरान अपना रोल प्ले किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ईस्ट इंडिया पाकिस्तान में हुआ वहीं आज हो रहा है। मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा गया। मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याह्या खान की ताकत ख़त्म हो जाती। और उन्होंने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा गया कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरक़ी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उनका मैंडेट कम करके
ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور انہوں نے کہا شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے, اس کے پاس کوئی طاقت نہیں, ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے. ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں. آصف علی زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالرز بیرون ملک پڑے ہیں. آصف علی زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے. یہ صحافی نے سوال کیا تھا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا. جب ہم اقتدار میں, انہوں نے کہا کہ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب وہ چوروں کے ساتھ جا بیٹھے. اور شریف زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہی آرمی چیف, وہی جو سٹاف ہیں, جو جنرل سحر شمشاد ہیں, وہ بھی جا کر کے انہی زرداری کو سلوٹ اور انہی شہباز شریف کو جو ہے وہ سلوٹ مارتے ہیں. برکیف یہ بھی ایک المیہ ہے پاکستان کا. اس کے بعد ناظر کام انہوں نے کہا میں نے عارف علوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے. علی زیدی بھی رابطے میں تھا, اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا فکر نہ کرو, وہ نیوٹرل رہیں گے, ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں اور غلامی سے بہتر موت ہے. انہوں نے کہا کہ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا, غلامی سے بہتر موت ہے. یہ آپ کو عمران خان کے سٹانس کا پتہ چل گیا کہ عمران خان کہاں کھڑے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مزید کہا ان سے سوال کیا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف کی کوئی امید ہے آپ کو, تو اس کے اوپر یہ سوال کیا صحافی نے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب تھوڑی دیر خاموش رہے. خاموش رہنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کہا, انہوں نے کہا کہ قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے, اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں کو شعور آ چکا ہے. ہمیں غدار بنایا گیا, 9 مئی میں پھنسایا گیا, لیکن قوم نے 8 فروری کو جو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے. انہوں نے کہا کئی ججز محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگراں حکومت لندن پلان کا حصہ تھے. میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی. جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. ہم نے اس کے باوجود جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی. انہوں نے کہا صرف سپہ سالار فوج نہیں, وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر کرنا پڑتا. یعنی کہ انا میں آ کر کے جنرل یحییٰ نے ان سے بات نہیں کی, جنرل مجیب الرحمان سے. اور اس کے بعد آج کل بھی حالات آپ کو پتہ ہے ایسے ہی, عمران خان سے انا کے اوپر آ کر کے بات نہیں کی جا رہی. انہوں نے کہا 1971 میں ملک ٹوٹا اور آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے. اس وقت جتنی تگڑی جماعت PTI اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں. آج دوبارہ الیکشن کروا لیں, دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا. حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی اور سے بھی مل سکتا ہوں. یعنی کہ اب سمجھ آئیے آپ کو کہ جنرل باجوہ نے میری گورنمنٹ کرائی, ان سے میں 2 دفعہ مل سکتا ہوں تو کسی اور سے بھی اپنے ملک کی خاطر مل سکتا ہوں. انہوں نے کہا اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں, پاکستان کے ایشو ہے, مجھے قائل کر لیں. موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے. تو یعنی کہ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں بھی میں پاکستان کے لیے کسی سے بھی مل سکتا ہوں, اگر مجھ سے کوئی بات کرنا چاہے تو مجھے قائل کر لیں آ کر کے. تو نہ سے کم دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, پارٹی پالیسی جو لوگ چھوڑ کر کے گئے. اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے تشدد جن کے اوپر کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا پارٹی چھوڑنے کے اوپر, انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی, عمران خان کے خلاف نہیں بولا, پارٹی کے خلاف نہیں بولا, اور وہ خاموش ہو گئے. پارٹی سے الگ ہوئے لیکن خاموش ہو گئے. ان کو جو ہے وہ عمران خان کہتے ہیں جی میں واپس لے لوں گا. تو یہ ناظرین کم آج جو ہے وہ زیر بحث چیزیں ہیں. عمران خان نے آج جو گفتگو کی ہے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر کے کہ ان کا یہ پورا رول ہے اور اب پورا سسٹم جو ہے وہ جنرل عاصم منیر چلا رہے ہیں, یہ آج انہوں نے اہم گفتگو کی. اور اس وقت یہی گفتگو جو زیر بحث ہے TV چینلز کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, ہر طرف اسی کو ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.